দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হোস্টেলের বাথরুম থেকে এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। মৃত ছাত্রের নাম লাবণ্য প্রতাপ, বয়স 22। তিনি প্রথম বর্ষের MBBS এর পড়ুয়া ছিলেন। বাড়ি বিহারের পাটনায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃতদেহ আপাতত হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃত্যুর আসল কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় কলেজ চত্বর এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। মৃত ছাত্রের বাবার দাবি, বারবার ফোন করেও কিন্তু ফোন ধরেনি। সহপাঠীর কাছে ফোন করে জানতে পেরেছি এই ঘটনার সম্পর্কে। অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিছু জানায়নি তার পরিবারকে। এই প্রসঙ্গে मृत छात्रेर बाबा की जानाচ্ছেন আসুন শুনে নি। हमको कोई खबर नहीं किया, हम खुद फ़ोन किए, बच्चा फ़ोन नहीं उठाया तो उसके दोस्त को फ़ोन किए, वो लोग फ़ोन के दरवाज़ा तोड़ के देखा तो बच्चा सुसाइड किए हुए था। तब प्रशासन को बताया, स्कूल कॉलेज प्रशासन बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं रहा था, बहुत देर के बाद बोला है। कॉलेज का लापरवाही, कॉलेज में व्यवस्था ठीक हो, लापरवाही यही रहता है कि व्यवस्था ठीक हो, कॉलेज का पैसा, पेरेंट्स तो बाहर से पैसा देते हैं, यहाँ देखना कॉलेज का काम है, इनका काम था। कोई नहीं, वैसे कॉन्ट्रैक्ट और हमको ऐसा नहीं कुछ किया। कॉलेज की कोई बहुत हमारे साथ कोई गंदा सलूक किया। सीसीटीवी फुटेज वहाँ है। नहीं, एक डाउट का क्या है, वो तो पोस्टमार्टम होगा, जो होगा वो आ जाएगा। रिजल्ट नहीं निकला था, वो रिव्यू में दिया हुआ था, ठीक है। रिजल्ट तो बहुत पहले हो गया था, रिव्यू में दिया हुआ था। 19 मार्च से एग्जामिनेशन होने वाला था। नहीं, नॉर्मल था बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन एक बात वो कहता था कि यहाँ जो है टीचर पे जो है बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो प्रैक्टिकल में जो है वो अब सोचिए कि जिसका बच्चा 50 नंबर ला रहा है, प्रैक्टिकल में 5 नंबर ला रहा है, तो एक कॉलेज प्रशासन का काम देखना काम था, प्राचार्य को देख। দুর্গাপুর থেকে সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গী এবং দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশে নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমার বাজার, বক্তানগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন স্টেশন, মার্কেট, বাস স্ট্যান্ড, ব্যাংক, স্কুল, হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধা। তাই দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন 9933704001 9333107047।